Ang Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw, Nobyembre 13, tuig 2025, Huwebes, hani ka katluan kag duha nga semana han katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 20, tubtub ngadto han 25. Nagpakiana kan Hesus inpira nga mga Pariseo kung saan umaabot ang ginhadian ng Dios. Nagbaton hiya, diri maabot ang ginhadian ng Dios hinpaagi nga makikita, waray masiring kitaa, hahanina, o aadto na. Kay aada hasakob niyo ang ginhadian han Dios. Nga nagsiring hiya han mga tinunan, maabot in panahon nga maungara kamo, nga makakita kamo hinusa han mga adlaw han anak han tao. Kung didiri kamo makakakita hini, may ada haira, masiring haiyo, kitaa, aadto didto, o kitaa, aadididi. Kundi ayaw kamo pagkadtuhin pamiling hiton, sugad han kikidlat, nga naidlap patabuk-tabuk han langit, tikang hausa nga bahin, ngadto naman han luyo. Amo man liwat ini ang pagabot han anak han tao, kundi kinahanglan magantos hiya anay ngan igsalikway han mga tao hini nga panahon. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong ang Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. May na mag-upay nga mga basihan o mga basaranan o mga puntos. Ang Santos nga Ebanghelyo yan ang adlaw. Mahiunonghan pag-abot ang ginhadian ng Diyos. Siyahan nasiring ang Ebanghelyo, diri maabot ang ginhadian ng Diyos hinpaagi nga makikita. Diri makikita, diri masiring aadto na aadina. Ikaduha, maabot ini sugad-sugad hin kikidlat nga naidlap patabuk-tabuk. Sanglit na siring ang Ebanghelyo, ayaw kang mukakadto hin pamiling hiton. Ikatulo, nga amuan raurahin ka maupay ngan raurahin ka makahulugan. Ang maupay nga basihan aniya sinisiring yan na hini nga Ebanghelyo. Nasiring, kundi kinahanglan mag-antos hiya anay ngan igsalikway han mga tao hini nga panahon. Haharuhalaro mga pag ino-ino o pamalandong, inabot na ang ginhadian ng Diyos. Han pag-abot ni Jesus, han iya pagpakatao, han iya pagin Emmanuel, ha pag-ukoy niya, dinhi hatuna ha mga katawan, kundiin hiya igin sa likway, ngan igin ray sa nga krus, ug namatay di daha krus,
kundi paghagos sintulo ka adlaw, naging madinaugon, didahan pagkabanhaw niya, amang amin natay, kundiin ginabrihan niya ang langit, basi adton namatay upod niya, mabanhaw man liwat, kaupod niya. Antis nga ni ini mahinabo, iya naging tukod ang iya simbahan, didhan iya mga apostoles, ugan ira mga sumurunod, ngan gintagan hira, ginbilinan ang mga sakramento, ngan iginpadala niya ang Espiritu Santo, nga maupod han singbahan, tubtub hang katapos han kalibutan. Nakada na ang ginhadian ang Diyos. Nakada na ang gidakui nga panigamnan ang ginhadian ang Diyos. Nga waray lain kundiri ang gugma. Subay ang suklanan ang madinaugon ug mahimayaon nga cross. The glorious cross. Sanglit damuan niya tugon ng iya mga tinunan. Ano sa hini pulong niya, kung ano an iyo buhaton ngadtuhan giubusi, han akon kabugtuan, iton ginbubuhat niyo haakon. Or ginbubuhat niyo iton, parang ginhadian han Diyos. Halain pa, siniring gihapon hiya, kikilalon kamo nga akon mga tinunan, kunhi kamo magsisihigugmaay. An Kristohanon nga paghigugma, amuan gidadakui nga panigamnan, han ginhadian han Dios. Sanglit kunain man an Diyoson nga gugma, aad tumanliwat an ginhadian han Dios.